Ba politiciens bote kota Katanga. Tunapenda kumiona mulete rapport. Mutuambie Mungu nafanya nini? Regime ya Bakasayenga na watoto wenu. Bana babamba kabaranza kubapeleka wapi? Batoto banakatala, bana resiste sana. Kaba shuka kumotoka, kaba fanya nini? Bananza kimbia, bana pika bote masasi. Beko kumborgi ya Mwangeji. Una bamba mtoto ni élève, beko mu vacances. Les enfants banenda kucheza wala batenda bana nager, banatoka mu mtoni, banenda kule tuko mu vacances, mina na mimi tafuta kwa job kama hivi, nipata ta nini ma minere biku ya mingi mingi kule nini, unamwona ananyola buchafu ni élève comme vacances. Nenda tafuta na copy yake, tuma minere kana kwa rafiki yake bauzishe naye apate kwa argent de poche. Oh, uko buchafu unabamba. Bale bashege beno ba Kasai, hakuna kile muna bafanya. Des imbéciles. Muna batosha bote na kwa mamangi au Katanga, votre loi, c'est quand vous êtes au Katanga on t'a fait un tribunal. Moi c'est le kintu. Tunakatala. Nous demandons à la société civile du Grand Katanga élaborer un rapport. Et surtout du côté de l'Olab. Nous voulons voir votre rapport. Société civile, vos politiciens sont tellement corrompus jusqu'à la moelle épinière. Société civile, à Grand Katanga d'abord. Spécialement rapport à côté de chez Masuka. Nous voulons voir ce rapport-là avec des photos. Des cadavres dans les morgues, mon frigo, enregistrer le nom de ces enfants là-bas. Moutopati. Tout le monde est ONU. À un moment donné, tout le monde toque toute la ville de Kolwezi. Toka inje. Toneka matatu wa shibot. Nale shikunjo batenda kwa bo moya moya. Tutaleta mot d'ordre siku moya. Moi bote ni kufuata mot d'ordre. Quand on asema telle date, telle heure, Kolwezi muzima. Mutoshi, kapata, fashi yote, mutoke mwe bote au même moment. Tombesma telle date à telle heure. Mwe bote mutoka inje. Apana baka bia banao menjo na sema bina kwa bia babandi. Baba, mama, batoto, mwe bote batoto mikono, munatoka inje, munenda kwa Fifi Masuka. Kuchanger Katanga le même jour. Quand Kolwezi natoka na likasi munabeba, na Lubumbashi mwe bote, Katanga muzima ata kamina, totaletaka mot d'ordre. Un certain jour, à une certaine heure, tout le grand Katanga mutoki, mulamuke, yul. Nous voulons contrôler nos terres. Aozi kwa kwetu, unataka tu contrôler. Koi koi. Unashinda kuyenga kwenu, unashinda développer kwenu, akiri yako ni pamwili yetu. Ça ne peut jamais se faire. Il est politique ni bongo. Vous allez créer une guerre civile. Bitamirudiri. Je te n'amiambia, moi tchele bintu munafanya. Ça ne se négocie pas. La terre d'autrui ne se négocie pas. Attention, négocier kana mwe Katanga jamais. Muna land. Une terre d'autrui ne se négocie pas. C'est pourquoi tu ranza kucheka, muni kala sema conclave bakatangena bakasa musikizane nini? Uko na kwenu. Pourquoi nzo kwenda musikizane bakatangena mukachane nini? Unatoka kwako bia, unayoa ku village yenu. Unakuwa unasema lugha yako mukini yenu. Unayoa jina chef du village wenu, wa chef coutumier. So unataka nini kwa benyewe? C'est une folie. Ni paka mwenje mnakuwa na makomportement mwevi ya bafu. Au tonaka kivusien anatoka kule ena kwa fanya réunion na bakatangia sema oh nini paka mwe biote biba paka mwe. Vous avez vos terres, ikala kule yenga. Na tuko na miambia kila siku. Hapana kusabu hivi yote tuko nasema. Mwende muyenge Kasai. Ataka muko na kunwa, muko na kuria kukatanga. Biote bile muko nafanya mwambiance ya maminere. Ishikulando na kwa fu bongo. Mukalamushi, Kasai mukalamushi, hapa muko na iba. Mushisabu kintu kama mwe bote mwambiane. Na ba Denise du Chochoa, ba nani bote mwambiane bale bote wanafanya ma message. Mwende muyenge ku Kasai. Njo solution kwa problème yote. Hapana kusemanga non unalanda. Tuko mu siècle ngini, tuko na expérience ya mubaya ma 60, ma 60 quelque, ma 80, ma 92, hakuna solution na patikanaka.
Solution ni nini? Kila mtu ayenge kwabo. Le fédéralisme. Point barre. Tuko mkongo tunapendana oui. Utaweza kwa kutumika mais una kwenu. Katangena tezo nda kumbujimai mnampokela anatumika, anasoma kwa masomo vacances, anarudi kwabo. Hapana kubaya maisha yako, projet yako ya vie. Unaenda kufanya kwa benyewe, mumfuko wa benyewe. Non, ça ne se fait jamais. Abifanikake. C'est pourquoi tu l'as encouragé. Hapa Mungu naiba. Mungu na ministre wenu mama kama njoo Antoinette Sambagalambai. Nous na rapport hapa. Asha mifanisha ma permis ya mingi. Bakasaya bote wanatoka kwa Europe. Bakutoka kwa Amerika. Mwe bote Mungu napita ni Kinshasa ni kupa permis. Mungu na manini. Comment est-ce qu'on appelle ça les rapports wanipatia? Mwisho na ma coopérative. Ya mingi sana mkatanga. Njoo mama akuiba. Yule mama Antoinette Sambagalambai na meme mu profiter. Hapa niko ministre. Nous na rapport yote. Muibe, na sisi tunasema ni recreation. Iba hapana kuria sapu mbafu. Kwenda yenga nyumba yako kukasai. Wakatoka project kama pale, mtengeneze mabalabala, ni Mungu anamipa na mwe chance. Bakatangebe kwa kulala, muibe mwende mwenyenge kasai. Jo kama muyenge hapa, muko ku presidence, tuulizane mutengaka sa mwaka kani. Pale cholo matatoka njo mutapata nguvu na kira kwenda kuyenga. C'est fini. Tusema kaseta bakaka paka pori. Non si longtemps que Kassai a été développé, vous serez toujours un problème pour les autres Congolais. Joville, mettez-vous ça en tête.